औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुर्रशीद भट्ट, टीचर यूपीएस गर्ल्स लंगेट और क्लस्टर लंगेट से। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा क्लास 8वीं जमात के लिए मज़मून उर्दू और उन्वान है गौतम बुद्ध। बच्चों, हमने कल गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है कि गौतम बुद्ध जिसका असल नाम सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध ही बुद्ध मज़हब के बानी हैं। बुद्ध मज़हब जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक मज़हब है, ये आपने पढ़ा है। और गौतम बुद्ध जो है जो हमने पढ़ा, जो नेपाल के सरहद के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है, वहाँ ही लंबाई के मकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। तो बच्चों, हम आगे जाएंगे आज। तो गौतम बुद्ध के जो 8 रहनुमा उसूल हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। उसके गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में कुछ उसूल बनाए हैं। तो जो बुद्ध मज़हब के मानने वाले उनको मानने वाले हैं, तो उनके बारे में तो कहते हैं कि सबसे पहला उसूल जो उसका था, सही इल्म। यानी गौतम बुद्ध ने कहा कि एक इंसान जो इस दुनिया में है, तो इसको पहले यानी अपने आप को बनाने के लिए तो क्या होना चाहिए, सही इल्म होना चाहिए। तो ये सही इल्म क्या है, यानी दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी। यानी अगर बुनियाद दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त है। तो बच्चों, ये मैं कहता हूँ इस उसूल में जो पहला उसूल है सही इल्म, इसमें गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी। यानी अगर इंसान की बुनियाद दुरुस्त है तो समझ लो कि इसकी ज़िंदगी दुरुस्त है। यानी जब इंसान की बुनियाद किससे बनेगी, इंसान की बुनियाद तो इल्म से है, मगर इल्म तो होना चाहिए सही इल्म। तो जब एक इंसान के पास सही इल्म होगा तो उसकी बुनियाद जो है वो दुरुस्त है, तो ज़िंदगी कुदरती तौर पर दुरुस्ती होगी, सही होगी। तो दूसरा उसूल जो उसने कहा, वो सही इरादा। यानी इंसान का इरादा जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। दुरुस्त इरादा ही निर्वाण को राह दिखाता है। यानी जब सही इरादा हो तो वो उससे क्या होता है कि नजात को वो राह दिखाता है। यानी इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे सर्फ करनी है, तो उसको यानी तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यानी निर्वाण जो है उसको सही रास्ता दिखाता है, यानी निजात को सही रास्ता दिखाता है। यानी निर्वाण हासिल होने पर तमाम दुख फना, यानी जब इंसान को निजात मिलेगी तो उसके तमाम दुख, तमाम परेशानी दूर हो जाती है। तो तीसरा है सही कलाम। तो इंसान जो उसको सही कलाम करना चाहिए, यानी हक गोई, हक के साथ नरम लहजा होना चाहिए। यानी उसका जो कलाम होगा, उसकी जो बातचीत करेगा, तो उसमें नरम लहजा होना चाहिए, यानी नरम अंदाज में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मोहब्बत भरी होनी चाहिए, यानी मोहब्बत भरी बातचीत होनी चाहिए। यानी शीरीन बयानी ज़रूरी है, यानी मीठी ज़बान इस्तेमाल करनी ज़रूरी है। यानी उसकी जो ज़बान होगी उसमें मिठास होना चाहिए, उसकी बातों में मिठास होना चाहिए। तो ऐसा कलाम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। तो इसे कहते हैं कि सही कलाम होना चाहिए, यानी कलाम में नरम ले जाऊँ। जब भी कोई भी इंसान किसके साथ बात करे तो उसमें नरम ले जाऊँ, तभी तो वो उस पर काबू पा सकता है, उसको मायल कर सकता है, उसको कायल कर सकता है। और गलत गुफ्तगू झगड़े को क्या करता है, दावत देती है। और जो गलत गुफ्तगू होती है, गलत कलाम इंसान दूसरे के साथ करता है, उससे क्या होता है, तो उसे वो जो झगड़े का बास बनता है, यानी झगड़े को दावत देती है। तो चौथा है सही अमल। इंसान को सही अमल करनी चाहिए, यानी अपनी ज़बान, नज़र या हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाना।
یعنی اپنی زبان جو ہے انسان کی اپنی زبان ہے، جب وہ زبان سے کوئی کلام کرتا ہے تو اس کلام سے بھی دوسروں کو دکھ پہنچتا ہے. تو کہتا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، صحیح عمل ہونی چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. نظر ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یعنی انسان تو کبھی نظر سے بھی، اپنی نظر سے بھی یا اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. تو اور کیا ہے، چوری نہ کرنا. تو چوری سے گریز کرنا ہے. غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا. جو غریب ہیں، محتاج ہیں تو اور بیمار لوگ ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. بد چلنے سے دور رہنا، یعنی بد چلنی جو انسان خواہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے آخرت اس کی تباہ ہو جاتی ہے تو اسے دور رہنا چاہیے. اور خدمتی خلق کرنا، اور لوگوں کی خدمت کرنا، وہ لوگوں کی خدمت کرنا. جیسے کہ ہمارے دین اسلام میں بھی ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ یعنی اس میں بھی ایک تو اللہ کی عبادت کرنی اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو اس طرح یہ بھی گوتم بدھ کہتا ہے کہ ہمیں محتاجوں، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنی چاہیے، بد چلنے سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. پانچواں ہے جائز و حلال کمائی، یعنی جائز طور پر. اور جائز طور پر کیا کرنی ہے، کمائی، یعنی حلال طریقے سے کمائی کرنی ہے. یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا، یعنی محنت سے اور ایمانداری سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے روزی کمائے، نہ کہ چوری کر کے یا اور کوئی ایسا کام جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتا ہے، یا کسی کے حق پر شب خون مار کر اسے وہ چھین لے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو انہیں جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے اپنے لیے روزی کمانا ہے. تو یہ چھٹواں جو ہے جو اس کو اصول ہے وہ ہے صحیح کوشش، یعنی کوشش اسی طرح سے کرنی چاہیے. یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ نہ ہو، کہ ذہن جو ہے، دماغ جو ہے، انسان کا جو دماغ ہے، ذہن ہے، وہ پریشان نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا ہوں. اور ذہن میں، دماغ میں، دل میں کبھی بھی برے خیالات کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں کبھی بھی اجاگر نہ کریں. ساتواں ہے نیک خیال، اچھے خیالات. تو کہتے ہیں ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا. ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا، یعنی اپنے دماغ کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا. اور جو مشاہدہ انسان کرتا ہے دوسری چیزوں کا، اس کو ہمیشہ مضبوط رکھنا. تو آٹھواں ہے صحیح غور و فکر، یعنی کسی بات کی طرف غور و فکر کرنا، جائز باتوں کی طرف غور و فکر کرنا، یعنی درست طریقے سے سوچ بچار کرنا، یعنی اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے سوچ بچار کرنا، سوچنا. اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا. اور کیا کرنا ہے، اپنا جو ذہن ہے، انسان کا جو دماغ ہے، اس کو اچھی سمت، اچھی طرح لے جانا. تو یہ تھے کچھ اصول جو گوتم بدھ نے اپنے زندگی میں بنائے ہیں، یعنی جو 8 اصول ہیں. تو اس کے بعد گوتم بدھ نے اس کے بعد کیا کہتا ہے، گوتم بدھ نے اپنے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں کہ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر جو اس نے یہ تعلیمات دی، یہ اصول رکھے ہیں، یا اپنی جو انہوں نے وہ تعلیم، خاص کر تعلیمات دی، تو اس کے بہت سارے اثرات بہت سارے لوگوں پر پڑے ہیں. ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھی. جو اس کی تعلیمات تھی تو وہ کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستان، یعنی پرانی، قدیم ہم کہتے ہیں پرانا. قدیم کا آسان معنی ہے پرانا. تو اس کا قدیم کا ضد بنتا ہے، لفظ جو بنتا ہے، ضد بنتا ہے، تو وہ بنتا ہے جدید. جدید یعنی نیا. تو قدیم ہندوستانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھی. تو گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا. تو کہتے ہیں گوتم بدھ کے جو تصورات تھے، جو ان کے خیالات تھے، تو انہیں کی گہرائی کی وجہ سے، سبب سے، یعنی ان کی گہرائی کے سبب سے بدھ مت، جو بدھ مذہب ہے، وہ ہندوستان کی سرحدوں سے باہر، یعنی ہندوستان کی سرحد سے باہر نکل کر دوسرے علاقوں تک، دوسرے ملکوں تک پھیل گیا.
تو جو اس کی تعلیم تھی، تو اس کے جو گہرے اثرات تھے، تو انہی اثرات کی بنا پر اس کی یہ بدھ مذہب جو ہے ہندوستان کی سرحد میں سے باہر، ہندوستان کی حدود سے، ہندوستان کی سرحد سے یا ہندوستان کی بارڈر سے آگے نکل کر دوسرے ملکوں تک پھیل گیا، اور اس کے فلسفے نے قبول خاص عام کی سرحد حاصل کی۔ تو بچوں، یہاں ہم نے یہ گوتم بدھ کے بارے میں پڑھا کہ گوتم بدھ کون تھے، کس مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو اب کل بچوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کے سوالات جو ہیں تو ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔